that riseth me. Still all my song shall be nearer, my God, to thee, nearer, my God, to thee, nearer to thee. Though like the wanderer, and riders safety advocates of the Philippines, ano? And we're also advocates para in the safety nito mga riders. And besides ito, namong panuyo is maging tie-up job po ng mga riders to become usang news correspondent. Iya mo, nag-divide to segment. Sa iyong paglalakaton, kada daw, may nagyo ng tataraan ng mga kinahanglan niyo mag-report. So, ada key 5 Joseph M, pwede niyo basahan ito ng mga balita. And we like to teach you, i-orient ka mo liwat so paano mag-report. Pwede ka mo tumawag amon while live, magre-report ka mo as being a news correspondent yapon. So, tututuan ka mo namon, ito namon at plano. So, ining na programa, dala ng paglaon is usang pagdugdog, ng paghatag in katalahuran para sa mga nagkawara, kato mga binahalang kinabuhi. And inigyapon ipagpasalamat, ano, nga kitain, waray kawat ni paglaom, bisan kung nahaluyo, hato nga time, pagkita naton pagawarin na gud naton paglaom, pero tumindog kita being resilient, waray nun, nagpabiling kita ito naton paglaom basta nga umabot kita ini nga time 11 anyos na ito na naglabay nga ipakita naton para itong sumurunod naton nga kita and makusog nga waray makabantad for being resilient nga mga tao. Itong mga waray nun is mag-isog si Ripa, resilient, diri na uhulog because ada itong paglaom. So itong dalan ng paglaom, maging dalan unta para ito natin mga paglaom, nga maging safety load kita aton kada adlaw nga paglalakaton itong dalan, not only hadalan but hadalan ito naton kinabuhi mga tugitan maupay nga hingangatuan, ito naton goal, ito naton kinabuhi. So aton nga tanan, safe, always keep safe, always lang kita pag ampo itong Ginoo para itong dalan, para ito natin kinabuhi and patuman. Damo nga salamat natin internet. Okay, so let's start with the distribution of certificates. Kay for sure magagabihan kita, and at the same time they're still having an event in Astrodome right now. That's why medyo na-delay kita natin pag-jump off. So, let me call on, by the way, please in every club, pagtawagon ng iyong club, diretsyo na iniya club picture. With the organizers, please press from harp on the automatic. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now am found, was blind, but now I see. Oh, 'twas
'twas grace that taught my heart to fear, and grace my fears relieved. How precious did that grace appear the hour I first believed. Oh, through many dangers, toils, and sneers, I have all